Cinta Roho Kakendok Cirebon. Cinta urip liwet di dosa lamun apa kerdoyo disapa gebrage bae disengaja sayang ora diundang ibarat wong kesandung wis pasti nibab liwuru mama sayang aku mau kali terus mama ibu guru sungguh ora disangka ora diduga sun bisa jatuh cinta karo wong duwe keluarga sun lagi gelap mata sun lagi kesandung cinta lamun wis mabuk cinta urip liwet di dosa lamun apa gerdoyo wis apa gebrage bae kula Mas demen iya dong Pak Agus Papai Agus cuma ku Papai Agus ya Mas wis duwe rabi sebab duwe lagi kita nih duwe lagi kakak urus sebab duwe lagi ya wis kita masih penting duit bae mama cinta beli disengaja sayang ora diundang ibarat wong kesandung wis pasti nibab liwuru apa bani sawer bani ya Allah biang tidak ada lewat kodi itu sungguh ora disangka sungguh ora diduga sun bisa jatuh cinta karo wong duwe keluarga sun lagi gelap mata sun lagi kesandung cinta wis duwe rapi kula wis duwe laki wong loro pada demene mung sayang lah kajodone nok mini nok mini nok mini nok mini nok mini nok mini
rokaken. Aja dari manusia sing munafik. Rokaken salah perbuatan. Maka pengen subit mola kerja usaha. Dunia, oh dunia, dunia wis tua, macem-macem cerita, sing aneh tapi nyata. Knowledge lo dilarang agama. Ya deleng raine kenclo aneh tapi nyata ora. Ana sing dadi buta, kepengin sugih harta. Ana sing dadi wewe, pengen seneng uripe. Wewe aku. Sing penting sugih. Oh nah, sebab udah kita jebatur masih mending lu sing bener-bener baik. Sing halal. Sorry tuh. Gawe panas golongan dia. Aja. Sing terima. Disyukuri segala sesuatu nih bakal urut dengan dunia. Wis terlanjur. Tekad minatine mati pujare bae, sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sing penting ning dunya kalah karo randa. Tekad minatine mati pujare bae, sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Dosa oh memang dosa, mati bakal disiksa. Orang nana ampunan, sebab ingkar sing Tuhan. Ning dunia kita belenak wae. Salah bae kan. Ana sing dadi buta, kepengin sugih harta. Ana sing dadi pengen seneng uripe. Ya bang mana dora. Mas rongokaken ya Mas. Wow. Ayo. Sampean ku wong lanang arep pesugihan konon arepan ngudag-ngudag dunia baik kanggo rombongan mekene iki Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Sing penting ning dunya aja kalah karo randa. Tangga, tangga, tangga. Tangga, masa randa. Apa urusan? Rangdan digawa-gawa. Tekad minatine mati pujare bae, sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Mokat randa. Aja pada kayak konon ya bocah. Tekad minatine mati pujare bae, sing penting ning dunya beli kalah karo tangga. Dosa oh memang dosa, mati bakal disiksa. Orang nana ampunan, sebab ingkar sing Tuhan. Ana sing dadi buta, kepengin sugih harta. Ana sing dadi wewe, asal pengen seneng uripe.
violisel, bos 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 violisel. Ora bakal Sunda menung Bos Ecol. Bos Ecol lah gue kalah materi. Ayo, boleh Bos Ecol kalah materi. Bangga Bunda Idri Payang Sari. Dan Jenepan Dura Dede Neristi. pengantin. Mbak pengantin sayang. Kenangan indah waktu kelingan, janjine pasti mula karo sampeyan. Sampai kapan bukakan bayang-bayang, madu janji ning tenda biru losarang. Makasih Bu Esti, makan pengantin. Bu Esti, majikan. Nang apa sekian langkah kabare, sun arep nyusul kang isin mareke. Kayang kenen wong demen papai wira, bayang bae. Rasa angel bisa dibawa turune. Terima kasih Mama. Bu Nok Linda. Siapa? Mama Amel. Mama Amel. Mama Amel. Mama Amel. Mata Amel digawa turune pucelok. Oh, Kendang alimani ngali sirah. pada yuk pada. Nanggung ya. Pucelok masih semangat. Semangat dong. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bunda. Jenepan Dura. Tapi biru lo sarang sing dadi saksi, waktu kula demenan karo sampeyan. Tapi biru lo sarang dadi kenangan, selawase kula ora bakal nang apa sekian langkah kabare, sun arep takon tapi izin marake. Kayang kenen pengantin saya dengan baik, pengantin wadon, pengantin wadon angel digawa turune. Terima kasih Mama sayang. Tobat. Bu Hesti. Mohon pesan Cilepsi. Ayo Pak. Ibu Esti terima kasih. Ibu Esti matur nuwun. Bos pecel lele Cilepsi. Mama. Bos pecel lele Cilepsi. Mama cantik. Jadi biru lo sarang jadi kenangan, waktu kula demenan karo sampeyan. Tapi lo sarang sing dadi saksi, selawase kula ora bisa. Nang pas sekian langkah
Ayo Mas, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Restu. Pak Wahyu, Pak Hajat. Bapak Denny. Bapak Denny. Kelas. Bapak Denny. Bapak Denny. Bapak Denny, Bapak Denny. Bapak Denny. Duh, juna. Duh pujaan gandulane ngati. Sing tek sayang, sing tak puja, awan kelawan bengi. Intresna wis mlebu sejerone kalbu Pak Hajat, ora pilih bulu Pak Hajat. Pak Hajat, yen awan kebayang, yen bengi keimpi, turu ora lali. Pengantin sayang, Mbak pengantin tobat, Mbak pengantin, Mbak pengantin, Mbak pengantin, Mas pengantin, Mas pengantin, Mas pengantin, Mas pengantin. Hey, Mas pengantin. Pak Hajat, Bapak Denny. Duh, juna. Duh pujaan gandulane ngati. Pak Hajat, Bapak Denny. Sing tek sayang, Bapak Denny. Sing tak puja, awan kelawan bengi. Intresna wis mlebu sejerone kalbu, ora pilih bulu. In awan kebayang, in bengi keimpi, turu ora lali. Sejerone kalbu, ora pilih bulu. Siap. Yen awan kebayang, yen bengi keimpi, turu ora lali. Oke, pengantin. Selamat sore. Sidak resmi. Selamat malam untuk Buat- nanti malam. Siapa tuh? Jadi nombok suki iki kucelok. Ya umroh. Ya wis lah. Menggang gelangan benih, layar suyur uripe, mabok butek banyune, kera bening tempate, kakang kaya bandeng mencela.
Guru Rohim. Pak Guru Rohim. Pak Guru. Pak Guru. Mimi. Janji wis dihianati, urip beli arti. Siapa sayang? Nok Malia, Nok Malia, Nok Malia, Nok Malia, Nok Malia. Sekian apa sing gawe kakang mareki, apa wis puas di hati nembeng ulati, apa wis puas di hati nembeng ulati. Nok Gina, goreng coklat kening parian, wis garing ditinggal miang. Nok Gina, Nok Gina, mangkal dalang akan nih layar suyur uripe, mabok kebut ke banyune, berak bening tempate. Nok lala kaya bandel mencelat, lu ngambung sedelat, mana mene mencelat. Nok lala kaya bandel mencelat, lu ngambung sedelat, mana mene mencelat. Luru bae sejene, wis aja mene-mene, mabok kebut ke banyune, gawe dugal tingkane. Terima kasih. Oke, ini requestnya satu kali lagi. Betul. Dan hati-hati sayang pengantinku cintaku. Bapane senang ningan di bae, wis rong wulan langka britane, gawe pusing ning pikiran, mikiri kasih pujaan karo bapane senang. Senajan kurang sandang lan pangan, ora mung asal ketunggu, sebabe bapane senang sing bisa gawe hiburan. Aduh, selalu kelingan. Okun bapaknya senang. Ya Allah melodi buat beli mengkonon ya Cak. Mimine Bayu, Mimine Bayu, Umine Bayu, Umine Bayu, Umine Bayu, Umine Bayu.
kula pasti setuju bokat akhire diwayu asal sandang sanding sandung sama rata beli di beda-beda saling rapi sebenere izin dingin sing tua pasti setuju bokat akhire diwayu asal sandang sanding sandung sama rata beli di beda-beda jangan kurang izin dingin sing tua pasti setuju takdire diwayu orang andel asal sandang sanding sandung sama rata beli di beda-beda orang andel rapi mani sebenere izin dingin tua pasti setuju bokat akhire diwayu asal sandang sanding sandung sama rata aja di beda-beda asal ketunggu pemimpin senang sing bisa gawe hiburan aduh selalu kelingan terima kasih biasaan kayak konon bocahku yuk
ada lagu Upai Harapan. Harapan. Awan bengi janji kakang tek anti-anti ora niat ora pengen luru ganti Papai Wira sawere endi Masa duwe enak. Entok kabeh ya modal enggak hajatan tuh. sembarangan Airland. wis kok Lelayan masuk di mana tamu. Kim beli gelem okin. Ya Allah. Siap. Wes. wis Wes. sedina sebelum ada tak selang lakinya saya coba wong sing bener gemen malah ditinggalaken pilihan atine ning wong beli jelas sayang manuk sing aduh disayang kembang sing nyandi di apa ya siraman Promo Putih. dari mata kiri cinta sing wis ditentuaken bahagiane kula mungkin beli karo sampean kula ngakhiri hubungan kanggo kebaikan Papi Gibran. Nok Ellen sama Mela. lagune Nok Putri Nok Putri. sepira kuat yang gegem sepira gede dedeman ari misalkan ora duduk kanggo dirimu Mantap. iya mangsa bisa atiku orang kena dipaksa wong ayu luru maning bae Udie meni tenajar. kejeme cinta gawe lara sakite ati li gampang mari boleh ini siapa mama Berpaling tenajar si Budi. mama siapa Pujangga gedene cinta kanggo sampean nyatane cuma kanggo dolanan kasih sayange kula perhatiane kula
Budi. Ibu Lurah. Dene Ibu cinta Lurah. kanggo sampean. RT Solar. Atane cuma kanggo dolanan. RT Solar. Kasih sayang kula perhatiane kula sekian mung sia-sia. Ibu Lurah. Nerima takdir cinta sing wis ditentuaken. Bahagiane kula Agam. mungkin beli karo sampean. Hubungan aduh kejempitan. Jangga. Jangga. Bata. Maju Budi, maju. Aja kalah. Roka kenok putri anaknya Mimi aja dipaksa-paksa aja di Sing penting mandia balade Budi. kejeme cinta gawe lara sakitnya hati beli gampang mari lara. Ibu Lurah, Ibu Lurah, Ibu Lurah, Ibu Lurah. Gedene cinta kanggo sampean. Nyatane cuma kanggo dolanan. Kasih sayang kula perhatiane kula sekian mung sia-sia. Bapak Devi, Bapak Devi, Sayang lagi. Ibu Lurah. mata diri cinta Lurah. sing wis ditentuaken. Majikan. Bahagiane kula Majikan. Majikan. akan akhiri hubungan aduh kejem pisan. Majikan Lana. Majikan Lana. Majikan Lana. Majikan Lana. Bener demen malah ditinggalkan. RT Solar. Pilihan hatine Terima kasih. ning wong beli jelas apa-sapane po. Baturan jek karo sosial media. Toli konon. Bisaan ya? Bilo ketemu ga? Mangga. Istilah perlu bencana Mang Mardi. Ibu Haja pun, Bapak Haji Tony. Ada teh ya celok. Orang kenapa ya? Sambil video call lah. Orang apa ya yuk? Karo wong Taiwan. Dodo, calon majikan Taiwan. Oh iya benar. Video call-nya karo Taiwan pinangka calon majikan. Amin. Mabur mani. Mabur Kapan maneh. bolula sama Bulan alas. ieu. Amin. Alhamdulillah kita kuapat. Najan agus banyu kembang warna pitu. Puasane sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu. Ati ketutup atau selir kaya watu. Ditemenin Ayu Ede boleh? Ayo dong. Sering pisan demenan gawe lelaran.
main cinta nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan bukti nyata ketemu gandengan tangan. Ya Allah, Bapak gemoynya aku. Oh, Bapak Haji Tony. Pak Haji Tony ku bapak gemoynya aku celon. Tobat, tobat. Tobat, tobat. Aduh, 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 aduh. Kenapa yuk? Aduh, 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 aduh. Iya yuk sing edit yuk sing edit yuk. Aduh, aduh, aduh. Yuk sing kuat Sing yuk. sadar yuk. Sing kuat yuk. Orang sadar karo Pak Haji Tony mah. Bapak Aldi. Ganti warna oh. Ganti warna. Bonggan sapa ngawiti, bonggan sapa ngingkari, bonggan sapa sing sulaya janji. Ikatan tali kasih jagampang dinodai, buktine kakang wis karo liyane. Bagen ganteng rupane, bagen bagus uangnya, bagen bagus ning segala galane. Kayu ikatan tali kasih jagampang dinodai, buktine Papai Aldi sing paling sayang. Papai Aldi ngajan adus banyu kembang warna pitu. Papai Aldi puasane sampai seminggu, percuma langkah sing bisa bantu. Hati ketutup atos selir kaya waktu. Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi, Papai Aldi, terima kasih. Bapak gemoynya aku. Pak Haji Tony, 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 Ibu Hajapur. Bu Yang Hajapur. paling emak. Terima kasih. Bongkan sapa ngawiti, bongkan sapa ngingkari, bongkan sapa sing sulaya janji. Ikatan tali kasih
Pak Haji Tony, Ayu Wede, Bos Tejo. Mene sayang. Pak Haji Tony. Pak Haji Tony. Belajaran ayu, Pak belajaran Haji ayu. Tony. Padaan baik karo kaosnya ya. Pak Haji Tony. Pak Haji Tony. Bos Tejo. Orang jelas berondong. Terima kasih. Ini siapa? Bongkan sapa ngawiti, bongkan sapa ngingkari, bongkan sapa sing sulaya janji. Ikatan tali kasih jagampang dinodai. Bine bulasi ditinggal kari. Terima kasih bos. Terima kasih. Bagian bagus rupane, bagian sugi dunyane, bagian bagus segala-galane. Ikatan tali kasih jagampang dinodai. Ikatan tali kasih Pak. Gula ditinggalkan. Iya benar. Najan adus banyu kembang. Pak Haji. Pak Haji Tony. Puasane Pak Haji sampai seminggu. Percuma langkah sing bisa bantu. Hati ketutup kose. Gini baik. Oh, gente. Pengen dan dengan bang. Iya, Pak Haji Tony. Hancur rasa hati, beli bisa diobati. Umpama wong tiba ditambah ketiban Anda. Ngomong wis beli cinta karo sining umah. Cuma siji kula sing gawe kakang bahagia. Tapi yen wis beda beli ilok katoning mata, wis beli ilok teka apa abot ninggalan. Minta Wanoja satu lagi dong. Wanoja. Ayaya. 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 Yang cantik. Siapa nih? Hah? Mama Juna? Mama Juna? Mama Juna?
usup-usupan Setan emang rato. Iwasku lawis pasrah Sekanggo sampean Terima kasih. Hati lara rasa ditendang Terima kasih. Moal ilang wis dadi belang Dalang rabine kakak Ngoncok ning arep lawang Dan nimbang lara hati Mene lakine bayari Apa dong? Ngomong wis beli cinta karo sing umah Cuma siji kula sing gawe kakang bahagia Tapi kian wis beda Diilok kasih. ning mata Wis diilok teka Apa abot ning kana Sudah habis. Gancine Pantura Alus sekali Asik. Dimas nurut bisikan setan Setannya timbul. Luru kena usup-usupan Diwasku lawis pasrah Sekanggo Suryana Oh iya, Ede. Suryana lagi Mas ngubung Yamser. Kelalen, sakali gak kelalen, orang video callan. Hati lara rasa ditendang Terima kasih. Ilang wis dadi belang Gelang rabine kakak Ngoncok ning arep lawang Dan nimbang lara hati Mene lakine tek bayari Hancur rasa hati Operator idola Beli bisa diobati Upama wong tiba ditambah ketiban anda Tapi sing wis beda diilok katoning mata Wis diilok teka Apa abot ning kana Henry. Kini ke banter kini lagu ke ya. Pada Di. sekian yakin banter loh. Pada sekian. Ayo. Pape Arum, Pape Arum. Wong endi Mas? Wong sidap ya. Oh. Sendak sama maksudnya. Bos Karyadi, Bos Karyadi. Kanggo sing akas. Apa nih? Ya embuningan Bapak mau ngomong sing akas. Tenagane atas. Ya wong lanang mah akas rosa solot mekayane kuclo. Iya, kayak kita. Malam mingguan sun jalan-jalan sun ketemu karo bocah lanang bocah ganteng bagus rupane kumis tipis oh nambah manis wis aja salaman baik aja salaman baik aduh celok oh si diremet bae ya kita Kayak kita. ora
Bapak digawa balik bae si kongkon turu kita wedi. Rupan. Tekanin di nembangnya Kang. Oh tambah manis. Si kumis tipis. Dari kita membakawis belengerku kongkon bobo bae ya celok. Yaitu Pak Kaji, Mama Kaji Pahing, Mama Kaji Pahing, Mama Kaji Pahing, Mama Kaji Pahing, Mama Kaji Pahing. Bapak dek, siapa ini Bapak? Bapak Siska. Bapaknya suka, Bapaknya suka, Bapaknya suka, Bapaknya suka. Si kumis tipis gawe kebayang ning mata. Si kumis tipis gawe sun kepikan terus. Nah Mas Abeng, Mas Abeng, Mas Abeng, Mas Abeng, Mas Abeng. Si kumis tipis gawe kebayang ning mata. Si kumis tipis gawe sun kepikat tresna. Kapan bae waktune bisa kesanding? Kapan bae waktune ketemu maneh? Ora disangka si kumis nyapa. Aduh gawe gemeter ning dada. Bocah ganteng bagus rupane, kumis tipis oh nambah manis. Si kumis tipis. Bos Karyadi. Makasih, Mani. Bos Karyadi, boten nuwun. Makasih, 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 Iya. makasih. Bos Adisen, Bos Adisen. Bapak, terima kasih. Bapak deh, sabar Bapak lagi. Salsa, Terima kasih. Bapak Siska, Bapak Salsa atau Bapak Siska? Bapak Bapak Siska. Salsa, Bapak Bapak Siska, Siska. anak loro. Bapak Siska. Bapak Siska. Si kumis tipis gawe kebayang ning mata. Si kumis tipis gawe sun kepikat tresna. Aa, Mas Abed, Mas Abed, Mas Abed. Si kumis tipis gawe kebayang ning mata. Si kumis tipis gawe sun kepikat tresna. Kapan bae waktune bisa kesanding? Kapan bae waktune ketemu maneh? Malam mingguan sun jalan-jalan, sun ketemu karo bocah lanang. Bocah ganteng bagus rupane, kumis tipis oh nambah manis. Si kumis tipis. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ngadepi sirabong aku. Sun ngadepi sirah bakal tek siapa Bagus. badan sing tegawa wis ikhlas digawe larang.
Abi. Kini jengat-jengat ku ora papat ta. Ora apa-apa nok. Ada tidak kayak wong tua jangan. Ya. Nanti habis ini nabang dawa ya Pak. Kang Durian. Mame Nizar, Mame Abel. Buat ibu-ibu semuanya. Bapak Ajam. Lo, Iya. silo. Ada teh wong ayu. Ditutup pipi gak organik kah? Ya orang katan ya. Lugu dalus. Langkah curiga apa kan restu? Setitik kita bernyangka semeni sabare ora keterima baik kurang apa nih salah semeni kita ay salah. Terima kasih Ibu Bu Ajat. Langkah curiga setitik kita bernyangka semene sabare ora keterima baik kurang apa nih semene kita sayangi. Terima kasih. Siapa ini? Mama Aina, Mama Rasya. Mama Rasya. Aira, Mama Aira, Mama Rasya. Mama Aira, Mama Mama Aira, Rasya. Mama Ibu Rasya. cantik. Terima kasih. Mama Udah Nabil, bisa. Mama Nabil, Abel, Mama Abel, Mama Mama Nizar. Abel, Mama Abel sayang, Mama Abel, Mama Abel, Mama Abel, Mama Abel, Mama Tuan Abel, Aja. Tuan Aja. pengantin. Tuan Aja sayang. Tuan Makasih Aja. Dede, Tuan Aja. Ayah Nizar, Ayah Tuan Nizam, Aja, Ayah makasih. Nizam, Mama Ayah Azam. Nizam, Ayah Nizam, Ayah Nizam, Ayah Nizam. Tuan Aja. Senang depisiran bakal tersirat Bapak Jaya. Bapak Jaya. badan sing kekawan wis ikhlas digawe lara. Bapak Yomo. Bapak Yomo. Bapak Yomo. Pengantin Buat Mbak Viko. sekuat kuatnya kita ukur sabar kita bakal terhadapi lara perih hati omongan lan tindakan pengantin kaya wong ora sadar sampai tega sirat tega buang kita. Terima kasih sayang. Langkah curiga lama banget ya titik kita beli nyangka semene sadari ora keterima baik kurang apa nih semene kita emani. Terima kasih Buat Mbak Besan sayang. dari Majalengka. Makasih Bu. Mama, Mama Iam, Mama Iham. Mama Iam, Mama Iam, Mama Iham, Mama Nizar. Mama Mama Abel. Iam, Mama Iam. Abi, Abi, ya Allah. Cakup makan apa yuk? Ya masakan dasar pada benjut kone. Cek yuk. Sekuat-kuatnya kita bakal tersiap menang badan sing
Lagu terbaru dari Abang Willy, Nyeset Hati. Abang Willy Dilga Haye. Abang Willy Yali. Jagat melu nangisi netese banyu mata, kaya kuat kaya beli nyawa kakang karo wong liyan. Nasib cintane kula. Abang Willy. Abang Willy Bali. majikan Mama Agam, Mama Agam. Mama Agam, Mama Agam. Mama Agam. Abang Willy. Mama Agam sayang, Mama Agam calon majikan, Mama Agam. Beli sanggup ngilangaken, beli sanggup lepasaken, Mama tulung anak kula nyeset hati tambah lara. Mama Agam, Mama Agam, Papa Agam calon Calon majikan Cikedo. Dadi siji bokat takdire ilahi, demeni wong duwe rabi, mengko ana dalan jodone kari-karian. Jagat melu nangisi netese banyu mata, kaya kuat kaya beli nyawa kakang karo wong liyan. Nasib cintane jang isan. Ampun, Jang Isan. Ampun jang. Abang Willy, Abang Willy, Abang Willy gang. Abang Willy. Abang Willy Dia sayang. Pali. Abang Willy dia Pali. Abang Willy. Dia Pali. Abang Willy. Dia Pali. Abang Willy Dia sayang. Pali. Abang Willy. Dia Pali. Abang Willy. Dia Pali. Dia Pali.